Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ću vas naučiti kako da napravite pravi italijanski sladoled od pistacija. Problem koji ćete imati nakon ovog recepta i nakon što probate ovaj sladoled je da više nećete moći jesti sladolede koji nisu pravi. Molim vas, u ovom receptu vam objašnjavam mnogo važnih stvari koje trebate naučiti. Nemojte samo prepisivati recept. Za one nestrpljive napravit ću ovaj recept u vidu rila, to jest napravit ću ga onako baš ubrzanog, ili imate pisani recept na mojoj web stranici, link za njega se nalazi u opisu ovog videa. Znači kliknite u opis i imate link za moju web stranicu mojamalakuhinja.com. Ali ako za vas koji želite da znate više, koji želite da nešto naučite, pogledajte ovaj cijeli video. Znate šta, dragi moji, ovo je savršenstvo. Ajmo mi na pripremu. Prvo krećemo sa osnovnim sastojkom, a to su pistacije. Ne možete napraviti sladoled od pistacija bez pistacija, a znajte da mnogi sladoled od pistacija koji ste jeli apsolutno u sebi nemaju pistacije. Da biste dobili kvalitetan sladoled, onaj kao italijanski, pravi italijanski sladoledi, treba vam 200 grama pistacija. Ove pistacije koje ja koristim potrebno je tostirati, to jest možete ih tostirati u tavi ili u pećnici. Jedna od osnovnih pogreški koji pravi svi čije sam vide gledala na internetu, ja sam probala te recepte i ne daju onaj pravi, ako ste jeli pravi sladoled u Italiji iz pravih zanatskih radnji, vi ćete moći da sudite. Ono što mnogi rade je da natope pistacije. Pistacije natopljene u vodi i onda oguljene se potpuno promijene. Možete jednostavno probati ove pistacije koje su tostirane i one koje su u vodi natopljene da biste im skinuli kožicu. Jednostavno nije to. Ovi pistacije koji su natopljeni više jednostavno nemaju tako lijep okus. Znači, ako želite najkvalitetniji sladoled, koristite pistacije koji nisu natopljeni u vodi. Ja ću ovo sada staviti u pećnicu na nekih 170 stepeni, možda nekih 10 minuta, i dok su još tople pistacije, morate ih izblendati da napravite pistacije kremu. I evo, pistacije su gotove, dosta su vruće, ali nemojte se brinuti, možete ih odmah staviti u blender. Što se tiče blendera, ne morate imati nekakav jak blender za ovu fazu pripreme. Morate samo biti uporni. Ovo sada blendajte koliko je moguće. Ako vam se motor zagrije, sačekajte možda 2-3 minute, nastavite da blendate. Znači, ja ću ovo blendati u nekoliko koraka. Evo pogledajte kako se ovdje u donjem dijelu već počela stvarati krema od pistacija. Znači samo morate dovoljno blendati i naravno bolje da pistacije budu tople za ovo. I evo, krema od pistacije je gotova. Čista krema od pistacija, ne ona koju ste vi navikli kupovati u prodavnicama. Sada ćete vidjeti kako... Jao, miris. Wow, ne mogu vam opisati. Evo vidite kako to izgleda. Pogledajte, znači dobili smo baš onako nekakvu kao kremu i vidite kakva je ovo boja. Ovo je boja koju trebate da vidite kada kupujete sladoled od pistacija. Ako vidite neku tamo zelenu boju, to nije sladoled od pistacija. Znači, ovo je ton boje koji je karakterističan za sladoled, pravi sladoled od pistacija. I dolazimo sa drugim sastojcima, to jest onim sastojcima koji su nam potrebni. Ovako, hajde da eliminišemo prvo sol. Potrebno nam je samo jedna mrvica soli, ma ni cijeli prstohvat. Ovdje imamo 120 grama šećera, ovdje imam 30 grama mlijeka u prahu. I znam da ćete me pitati da li može bez mlijeka u prahu. Može bez svega, ali je bolje sa mlijekom u prahu. Nemojte, kažem vam, možete praviti polovičan sladoled, a možete praviti ono baš top. Znači, na vama je da odlučite kakav ćete sladoled praviti. Ovo sada promiješajte, mlijeko u prahu i šećer promiješajte. I ovdje imam jednu šerpicu, tu ću da stavim šećer i mlijeko u prahu. A ovdje imam
pola litre mlijeka. Ovo je domaće mlijeko, punomasno mlijeko. Nemojte praviti sladoled sa mlijekom koji ima 1% mliječne masti. Znači, sladoled mora da vam bude onako malo mastan. Ako ne možete da nađete dobro mlijeko, kvalitetno mlijeko, morate ga obogatiti sa mliječnom slatkom pavlakom. Šta je mliječna slatka pavlaka? To je kada ostavite mlijeko i skinete odozgo kao kajmak, nije kajmak, ali masnoća sa mlijeka. Nemojte koristiti biljne pavlake. Biljne pavlake su užasan proizvod. Izbacite to iz svoje kuće, nemojte kupovati takve gluposti, zaista nije potrebno. Tražite uvijek mliječnu pavlaku, ona je uvijek bolja. Sada, ovdje imam 500 ml mlijeka, to je pola litre, i ovdje imam samo 100 ml vrhnja za šlag, to je slatke pavlake za šlag, mliječne slatke pavlake. Ona greška koju sam ja često pravila je da sam koristila mnogo više masnoće, to jest mnogo više pavlake, slatke pavlake, da bi napravila sladoled. I ja sam vidjela, ne mogu vam reći koliko sam puta napravila ovaj sladoled od pistacija, zato što jednostavno nijedno mi nije bilo, kako bih vam rekla, da je to vrijedno, da je to baš onako dobro. Grešku koju sam pravila je da sam stavljala previše slatke pavlake. Zašto? Zato što u pistacijama već imate dovoljno masnoće. A mlijeko je ono koje će dati ovom sladoledu svježinu. Znači kad jedete sladoled, on mora da bude onako, ne smije da bude da ima kristale vode u sebi, da ima previše vode, već mora da bude osvježavajući, da onako kad jedete baš je onako hladno i osvježavajuće. To je greška koju sam pravila kada sam dodavala previše vrhnja, jer vrhnje ima masnoću u sebi, a masnoća ne može, ona je onako, ona nije osvježavajuća. Masnoća je onako solidna, ali ne osvježava. Sada, ono što je potrebno, ja ću od ovoga, potrebno je da stavim mlijeko i pavlaku da se, u ovaj šećer, da se on otopi. Znači ne smijete imati zrnca šećera u sladoledu. Međutim, potrebno mi je mlijeka i da bi ovu masu od pistacija napravila što finijom, što onako da to skoro se pretvori u mlijeko. Znači ovdje u šerpicu ću staviti ovo vrhnje za šlag i stavit ću mlijeka tek toliko koliko mi je potrebno da se ovaj šećer istopi kada ga zakrijem. Pazite, i ovo nije standardna procedura. Kada bi me vidjeli neki kuhari, rekli bi se šta ti to radiš, Aleksandra, ali molim vas, poslušajte me, ja vam dajem recept koji će vam dati zaista najbolji rezultat u uslovima običnog domaćinstva. Znači, ovaj šećer je samo potrebno istopiti, to jest zagrijte ga i kada vidite da nema više zrnca šećera, samo smaknite ovo. Pogledajte kako ova masa od pistacija sada izgleda. Sljedeći korak zavisi od toga kakav blender imate. Ako imate samo ovu sjeckalicu za povrće, to je nekakav mali blender, možete napraviti odličan sladoled od pistacija. Ono što je potrebno je da sada ovdje stavite mlijeka koliko je moguće da stane i da ovo i dalje blendate koliko je moguće. To jeste da dobijete kao nekakvo mlijeko od pistacija. Nije mlijeko, ali skoro pa jeste. Ako imate jak blender kao što je Vitamix, onda je bolje da stavite ovu masu od pistacija u Vitamix sa mlijekom da baš dobijete nevjerovatno finu i glatku masu. U tom slučaju ćete dobiti sladoled koji onako ne poznajete tragove pistacija. Nemojte da se razočarate, ja sam pravila na ovaj način bez Vitamixa, sladoled je bio odličan, izvanredan, zaista vrhunske kvalitete. Ovdje sada znači ide prvo mlijeko. Sada u mlijeko dodajte samo 2 kapi arome gorkog badema. Znači, nemojte dodati više, samo 2 kapi. Uzmite ovako aromu badema i ovako 1 kap, 2 kapi. Nemojte dodati previše, možete, ako želite, ako vam se sviđa ovaj aroma, ali za ovaj sladoled treba samo malo. Ono što ova aroma daje je, kako Italijani kažu, pomalo luksuzni okus sladoleda od pistacija.
Možda ćete se pitati zašto ne stavljam onda sve ovo unutra i šlag i mlijeko. Tu dolazimo do još jedne greške koju sam ja pravila. Molim vas, kad ja pravim recepte, nemojte misliti da Aleksandra sve zna, da Aleksandra, ne znam, sebi umišlja da sve zna ili tako nešto. Ja sam napravila veliki broj grešaka, ali iz toga sam naučila. Recimo, još jedna greška koju sam pravila pri pripremi sladoleda je da sam mutila vrhnje za šlag. I znate šta se dogodi? Dogodi se da vi dobijete jednu masu, znate kakav je šlag, dobijete unutra kao balončiće, nije baš balončiće, ali on je mjehurčiće kao vazduha u šlagu. A sladoled, kada ga jedete, on nije takav. Sladoled je onako konstantan, on nema u sebi ravno pa balončić, ravno pa balončić. To je nešto što nisam znala i što sam naravno naučila čitajući mnogo. Znajte, do dobrih recepata se ne dolazi, može se u stvari doći i slučajno, ali do dobrih recepata se najčešće dolazi na način da napravite veoma mnogo grešaka, kao što to ja radim. Hajmo sada na blendanje. To bi bilo to. Baš sam ga izblendala dobro i sada ću ovdje dodati. Wow, kakav miris. Znate šta je velika opasnost? Jednom kad probate ovaj sladoled, vi više nećete moći da kupujete drugi. Ovdje ćemo sada prebaciti ovu masu i samo je na sekundu izblendati. Sada još jedan dio koji, kada bi me vidjeli italijanski kuhari, rekli bi Aleksandra, u stvari ne bi rekli, oni koji razumiju, oni koji znaju proces, ne bi tu rekli. Ovako. Pripremite jednu veliku tepsiju. Tepsija mora biti emajlirana, znači ne smijete imati teflonsku tepsiju jer ćemo ovo morati kasnije miješati. Pa ako je teflonska, onda ćete naravno strugati, to nije nikako pametno. Znači mora biti emajlirana ili mora biti od inoksa, recimo, može i tako. Znači ovu masu prebacite sada u tepsiju. Sad, šta ste vi mogli ovdje da uradite ili u slučaju da nemate jak blender, šta ste još mogli da uradite da napravite ekstremno glatak sladoled, da dobijete ekstremnu finoću, je da ovo procijedite kroz gazu, tako da vam i male čestice pistacija koje je ostao ne ostanu u ovoj cijeloj masi. Ali ja mislim da to nije potrebno za moj ukus. Mislim da je ovo sasvim dovoljno. Ovo sad, mi nemamo mašinu za sladoled. Mašina za sladoled radi tako da se dobije jedna fina masa koja nema onako ni u kojoj se ne stvaraju kristali ili tako slično. Ja sam ovo uradila zbog toga što ću sada ovakvu ovu tepsiju staviti u zamrzivač i svakih možda sat vremena ja ću ovu masu promiješati. To jest kao ono što radi mašina od sladoleda. Znači pokušavam da repliciram isti onaj proces koji se događa u mašini za sladoled. To jest da se sladoled onako malo ledi i miješa. Znači ovo ide sad u zamrzivač, a ja ću vam pokazati šta ću raditi za 1 sat. I evo, nakon prilike 1 sat trebamo da promiješamo masu. Ona se nije potpuno zaledila. Ovdje mi se zaledila. Pogledajte ovo. Šta mislite? Da li je neko za ovaj sladoled? Ali nema degustacije do sutra. Vjerujte mi na riječ, ako probate danas, nećete dobiti, u stvari probajte danas, pa ćete onda probati i sutra, pa ćete vidjeti zašto ga morate ostaviti do sutra. Zaista je mnogo bolje. Sada, ovo morate uraditi ovako. Ja bih uradila, kad pravim za sebe, uradila bih ovo jedno bar 5 puta. Znači svakih sat vremena izvadite i samo ovako na kratko promiješajte. I nakon nekoliko puta ostavite samo do sutra u zamrzivaču. I evo nas, dragi moji, sljedeći dan. Sladoled je spreman. Ovako, sladoled je sad veoma tvrd. I ono što treba da uradite je da uzmete jednu kašiku ili meni je recimo lakše sa ovim za sječenje tijesta i da ga malo
kako bih rekla, promiješate. Evo, samo dok sam donijela stvari iz kuhinje, sladoled se već počeo ovako po rubovima topiti. I vi sada od ove mase trebate da dobijete kremastu masu. Znači ovo sada kad jedete ne možete tako lijepo ni osjetiti sladoled. Znači potrebno da ga ovako promiješate i da se tu malo omekša pa da baš bude onako konzistencije kao sladoled kada se prodaje. I ovo je sada dovoljno. Već osjećam da je sladoled, vidite kako je kremast. I sada uzimam ovu kašiku za sladoled. I ovako sladoled sada izgleda. Pogledajte, on se već počeo topiti. Evo vidite. Ako se sladoled na toploti ne topi, nije pravi. Ako ste ikad bili u Italiji u avgustu ili junu ili julu, kad uzmete sladoled, imate možda nekoliko minuta da ga pojedete jer se on jednostavno topi. Sad da probam. Wow. Ja vama ne mogu opisati kakva je ovo divota. Fantazija, ali zaista. Prvo da vam opišem okus. Pistacije se osjećaju onako maksimalno, ali radi se ne samo o okusu, već i o tome kakva je konzistencija ovog sladoleda. Kada imate sladoled koji nije napravljen kako treba, onda ne imate onako finu, glatku konzistenciju i nemate ovu svježinu koja, iako su pistacije veoma masne, ima ova svježina iz mlijeka i ona nekako podiže sladoled. Dragi moji, ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube. I na kraju, naravno, buon appetito!